Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous et de nous mettre à jour, parce que ça, c'est l'idée de ces rencontres pour nous, les députés au niveau fédéral, de vraiment d'apprendre. Donc, moi aussi, je suis là pour vous écouter, pour apprendre. Et je pense que ça va être la même chose pour mes collègues. Et je passe la parole à Marcus Christine qui va nous modérer un petit peu la matinée. Et voilà, merci beaucoup. Alors aussi, merci beaucoup. Comme aussi un pays, bien 4 Monaten, on va pas parler de Matsch. Ich werde es nicht auf Deutsch wechseln, weil ich da mit den Mehrheit der Teilnehmer heute ist tatsächlich Deutsch. Wir werden aber diese und auch die kommenden Veranstaltungen immer wieder in unterschiedlicher Art divers machen, sprachlich, bezüglich der Leute, die kommen. Organisiert wird diese Veranstaltung, wie gesagt, von Google und der Universität Zürich, der BSI, auch mit Unterstützung der Stiftung Mercator, dafür will ich noch danken. Aber das ist eine gesamtschweizerische Veranstaltung. Deshalb freut es uns, dass wir immer auch andere Universitäten, etwa die Universität in Genève, die uns gemacht repräsentiert sind. Die Idee der Masterclass ist, dass wir dann schon 5 Ausgaben zu Themen der digitalen Transformation, die wir vorgängig auch abgeklärt haben mit Bandigi, was wohl die Leute interessiert, jetzt Ihnen näherbringen wollen, und zwar immer aus mindestens 2 Perspektiven, eine Perspektive und von ihrer Fakten, das ist die Situation, das sagt die Forschung zum Thema Desinformation, und dann auch in diesem Fall juristisch, was könnte man denn tun? Dass man was tun soll, ich habe das eine sehr aktuelle NZZ hier. Desinformation und Propaganda sind eine Gefahr für die Schweiz. Das ist ein Thema, das nicht nur hierzulande, sondern auch in vielen anderen Ländern sehr aktuell diskutiert wird. Und an der Haupttitel der Nachrichtendienste in die Hände gebunden, könnte man als Hinweis auf eine mögliche rechtliche Fragestellung ansehen, ob die wirklich besteht und in welchen Mitteln dazu möglich sind, werden wir diskutieren. On va commencer avec professeur Thomas Saventini du Megalab de l'Université de Genève. Wir waren alle vorhin noch auf Deutsch bereit für Sie. Mais on va commencer francophone et Genève. Darf ich kurz fragen, gibt es die dann noch digital? Ja, alles von selbstverständlich. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais bien parler en français. Du coup, si jamais, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous pouvez poser des questions. En français, en anglais ou en italien, si vous voulez. Et donc, l'italien est ma langue maternelle, en fait. Ich habe den Hinweis, dass das. Audio ist klar, okay. Okay, perfekt. Technisch gelöst. Brauchen wir die Mikrofone? Braucht es die Mikrofone für das Video? Also jetzt heißt es Audio super klar. Merci. Okay. Parfait. Donc, dans mon intervention ce matin, j'avais essayé de déplacer un petit peu le problème de la désinformation. Et on va passer par à peu près 4 déplacements différents. Donc, je vais partir de la notion de fake news, de fausses nouvelles, que vous avez sans doute tous, dont vous avez tous entendu parler, pour vous déplacer, pour nous déplacer vers la notion de junk news, que je pense est bien meilleure pour décrire la désinformation en ligne. Puis, de la notion de junk news, nous allons nous déplacer vers la question du cycle de l'attention. C'est vraiment une question très classique, on le verra, dans les études des médias, mais qui reste très, très pertinente aujourd'hui, après avoir été oubliée peut-être pour quelques années. De là, on va passer à la question de l'accélération des médias numériques. Donc, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il y a de nouveau et de potentiellement dangereux d'une nouvelle manière dans les médias numériques et dans les plateformes en ligne. Et finalement, on va arriver sur une question peut-être un petit peu originale, on verra, celle de même du complot. On va se poser la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ces mêmes du complot ou pas? Et dans quelle mesure et pour quelle raison? Donc,
Je vais passer rapidement sur la question des fake news parce que sans doute vous en avez déjà entendu parler, vous êtes sans doute déjà bien informé. Peut-être juste remarquer que bien que on peut tout à fait argumenter que les fake news ont été un problème du débat public depuis toujours, c'est effectivement à partir de 2016 que la question des fausses nouvelles prend vraiment le devant de la scène des discussions autour du débat public. Et c'est très probablement avec cet article-là que vous voyez sur la slide, publié par BuzzFeed News en 2016, quelques semaines avant les élections américaines pour élire le président, les élections dans lesquelles, vous savez, Donald Trump a été élu pour la première fois président des États-Unis. Et BuzzFeed News trouve que les vents fake news qui ont obtenu le plus d'engagement sur Facebook ont obtenu plus d'engagement que les vents news les plus importants provenant des sources officielles. Alors cela jette un peu tout le monde dans une espèce de panique morale dans laquelle, à partir de ce moment-là, on se soucie énormément de la question de fausses nouvelles. Bon, c'est déjà intéressant, je passe pas beaucoup de temps, mais c'est déjà intéressant de remarquer que l'article qui déclenche cette panique morale pour les fake news vient d'un site qui est lui-même assez discutable, parce que BuzzFeed, comme vous le savez, est à la base un site de clickbait. En fait, il est un site célèbre pour des sondages du type dites-moi quels sont vos fromages préférés, et je vous dirai si vous devez voter à droite ou à gauche. Les 10 animaux les plus dangereux au monde, ce genre de choses-là. Ils ont ouvert en 2014 une rédaction journalistique qui est, elle, plus légitime ou plus, disons, un peu plus, qui développe des histoires avec un peu plus d'approfondissement que le BuzzFeed News normal, le BuzzFeed normal. Mais bref, voilà, la source est elle-même assez intéressante, on verra pour les genres de discussion qu'on va voir. Quand BuzzFeed parle de fausses nouvelles, et quand après tout le monde parle de fausses nouvelles aujourd'hui, ce qu'on a en tête, ce qu'on définit généralement par fausses nouvelles, c'est des contenus qui essaient de se faire passer par des nouvelles, par des news officielles, pour essayer de tromper le public, pour lui faire croire des fausses informations. Là, je vous ai mis un exemple de 2017 en France, enfin, basé sur l'élection présidentielle française, mais en fait, ça se passe en Belgique. Et donc, là, c'est quelqu'un qui a, vous le voyez, grosso modo, fait une copie du site Le Soir, quotidien belge, qui rassemble parfaitement à la page, à l'homepage officielle du site, mais qui effectivement n'est pas celle du journal et qui donc est utilisée pour faire passer la fausse information qu'Emmanuel Macron serait le candidat préféré de l'Arabie Saoudite à l'élection présidentielle, ce qui est tout à fait faux. Donc je vous ai mis cet exemple-là qui est un peu genre le prototype ou l'archétype, si vous voulez, de ce que serait une fausse nouvelle. Et donc ce type de fausses informations existent, bien évidemment, et elles sont dangereuses et inquiétantes, mais elles sont relativement minoritaires en ligne. Toutes les recherches qui étudient les phénomènes de désinformation et misinformation en ligne trouvent que voilà, ce genre de désinformation existe, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en général, la plupart du public est relativement capable de distinguer, de les identifier comme des fausses nouvelles. Alors, pas tout le monde, hein. Il y a quand même une minorité importante de personnes qui ont du mal à distinguer ces fausses informations et ils se font tromper par eux. Mais encore une fois, donc à la fois le contenu est assez minoritaire et à la fois le public auquel il s'adresse est relativement minoritaire. En plus, la notion de fausse nouvelle a, selon la littérature en études de médias, 4 grands problèmes. Le premier, c'est qu'il est impossible à distinguer de la désinformation et de la satire classique.
Donc, d'un côté, on nous dit que les fausses nouvelles sont un problème tout à fait nouveau lié aux médias électroniques, mais de l'autre côté, quand on regarde de quoi on parle, on trouve que des phénomènes tout à fait semblables existent depuis très longtemps. Et là, je vous ai mis, pour le petit exemple, Le Soir, le même quotidien dont on parlait, avait déjà été victime d'une copie en 1943 pour exactement les mêmes raisons. Donc, les Allemands avaient fait une fausse, à cette époque en papier, évidemment, une fausse copie de Le Soir, et puis ils l'avaient distribué en Belgique pour faire passer des fausses nouvelles et justement faire passer de la propagande en Belgique. La deuxième problème de la notion de fake news, de fausses nouvelles, c'est qu'elle est basée sur une vision très simpliste du journalisme, dans laquelle le travail du journaliste serait de prendre une copie exacte de la réalité, des phénomènes, des histoires qui se passent dans le monde ou dans les pays dans lesquels la rédaction est basée. Or, on sait qu'être un bon journaliste et faire du bon journalisme est beaucoup plus compliqué que ça, et que les journalistes transforment par définition, ça fait partie de leur métier, transforment par définition les faits qu'ils rapportent. Donc, un bon journaliste n'est pas quelqu'un qui n'est pas une agence de presse, enfin, quelqu'un qui juste fait une petite résumé de ce qui s'est passé, mais quelqu'un qui propose de l'interprétation, qui fait une sélection de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, de quelle partie de l'histoire il faut retenir, dans quel cadre il faut la lire, etc., etc. Ça fait partie du travail du journalisme. Troisièmement, la notion de fausse nouvelle est basée sur une vision méprisante et un peu condescendante du public. On s'attend qu'on a un peu en tête le fait que le public ne serait totalement incapable de distinguer le vrai du faux et qu'il serait facile à tromper, un peu crédule. Or, c'est là, comme je disais, ça peut être vrai pour une minorité de personnes, mais ça reste une minorité. En général, les lecteurs des médias en ligne et hors ligne sont beaucoup plus fins, beaucoup plus capables de comprendre la nature et la qualité des informations qu'ils reçoivent. Ça ne veut pas dire pour autant, on y reviendra, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne consomment pas et même qu'ils ne repartagent pas de la désinformation en ligne, mais souvent ils le font en pleine connaissance de cause. Donc, ce n'est pas le fait de se faire tromper par des informations, mais on le verra, les mécanismes sont plus complexes et plus profonds que ça. Et finalement, la notion de fausse nouvelle est assez dangereuse d'un point de vue politique parce qu'elle peut être utilisée comme arme pour museler toute source d'information qui ne plairait pas à certains hommes ou femmes politiques. Et on sait d'ailleurs que d'un côté, Donald Trump était un des grands objets plutôt positifs, disons, de la désinformation aux États-Unis. Sa campagne a été, on dit, poussée par justement la dissémination de fausses nouvelles. Et de l'autre côté, Donald Trump est un des hommes politiques qui utilise le plus au monde l'accusation de fake news, des fausses nouvelles, contre toutes les chaînes télévisées ou les papiers ou les sources d'information qui ne lui conviennent pas. Ça, c'est un exemple. Mais en général, c'est bien connu qu'aussi dans les pays autoritaires ou tous les leaders qui sont problématiques d'un point de vue démocratique adorent la notion de fausse nouvelle, s'appuient sur cela à fond pour en fait censurer ou en tout cas influencer la liberté de presse. C'est pour ça que je vous propose de laisser un petit peu de côté cette notion de fausse nouvelle qui me semble ne pas nous aider énormément à parler de la désinformation en ligne, pour vous proposer une autre notion qui est celle de junk news. Les junk news, donc c'est vraiment l'idée, vraiment basée, c'est une espèce de métaphore basée sur l'idée du junk food, qui est donc de la nourriture qu'on consomme, non pas parce qu'on pense qu'elle est nourrissante, personne ne se fait tromper et croit
qu'en allant manger un hamburger, il aura mangé de la qualité, il sera nourri avec un aliment de qualité, mais en quelque sorte, c'est de la nourriture ou des chips ou quoi. Mais c'est la nourriture qui est addictive. Or, les junk news ont la même caractéristique. Donc, on est bien capable de les distinguer des vraies nouvelles. En fait, il ne faut même pas un énorme effort pour se faire passer pour des news officielles. Elles essayent d'être plutôt addictives. Et là, vous voyez, par exemple, liste les 10 fausses nouvelles les plus, qui ont produit les plus d'engagement en 2017, toujours par BuzzFeed News. Et si vous parcourez un petit peu le titre, vous verrez qu'en fait, presque personne ne peut croire qu'il s'agit de vraies nouvelles, parce que personne n'a cru en vrai qu'il s'agissait de vraies nouvelles, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas été énormément, les gens sur Facebook, on parle toujours de Facebook ici, n'ont pas énormément interagi en lisant et en repartageant ces news. Pourquoi? Non pas parce qu'ils croyaient qu'elles étaient vraies, mais parce qu'ils les trouvaient divertissantes, parce que en fait, elles fonctionnaient un peu comme ce qu'on appelle des clickbait, des pièges à clics, qui ont une espèce de ce caractère, addictif. Donc, moi, la manière dans laquelle j'ai défini les junk news, c'est des contenus qui capturent beaucoup d'attention, mais pour peu de temps. Donc, en fait, elles rassemblent moins à des mensonges qu'à des distractions. Mais ils sont tout aussi problématiques parce que justement, elles ont cette capacité de distraire l'opinion publique des discussions et des contenus qui sont importants et qui demandent du temps pour être débattus et discutés dans l'espace public. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai moi-même étudié dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années sur les fausses nouvelles. C'est la célèbre, peut-être la plus célèbre des fausses nouvelles, de Pope endorse Donald Trump. Le pape appuie la candidature de Donald Trump. Alors, ça a été très étudié parce que c'était très discuté, cette fausse nouvelle. Et la plupart des chercheurs ont détecté encore une fois, parce que personne n'a vraiment cru à cette histoire. Et pourtant, ça a été énormément repartagé, énormément rediscuté. Ce que vous voyez à droite, c'est un peu difficile à lire ce graphe-là, mais grosso modo, c'est un réseau temporel des sites qui ont rediscuté de ces fausses nouvelles. Et ce que vous voyez à un moment, je ne sais pas s'il y a un pointeur, là en haut, plutôt en haut à droite, c'est qu'à un moment, il y a une espèce d'explosion. Beaucoup de sites reprennent cette nouvelle et en parlent. Et les liens sont plutôt rouges, vous voyez, les petites lignes sont plutôt rouges, ce qui veut dire que beaucoup de sites reprennent cette nouvelle pour la dénoncer, en fait, pour dire qu'elle est fausse. Donc, elle a beaucoup plus circulé dans des sites qui l'a pointé du doigt pour dire, en fait, il ne faut pas croire à ça, alors que personne n'y croyait, déjà. Et du coup, elle a obtenu énormément de visibilité à cause de cette espèce de panique morale qui a pris beaucoup de journalistes qui ont essayé de la falsifier, de la fact-checker, alors qu'en fait, personne n'y avait déjà cru dès le début. Donc, ça produit ce qu'on appelle, avec un peu de jargon des études de médias, une cascade informationnelle. C'est-à-dire une espèce d'avalanche où tout le monde se met à parler de cette histoire pour très peu de temps par ailleurs. Et du coup, ça distrait tout le monde, alors qu'en fait, à la base, personne n'y avait cru, mais ça a détourné l'attention de d'autres questions plus importantes qui passaient dans le débat public à ce moment-là. Et donc, c'est là qu'on passe à cette histoire, à cette idée de cycle de l'attention. Donc, les cycles de l'attention sont un élément fondamental du débat public. Déjà, dans les années 70 et 80, les chercheurs en études de médias, là je vous ai mis les deux papiers peut-être les plus célèbres autour de cette histoire de cycle de l'attention, avaient remarqué que le problème du débat public n'est pas que les gens ne s'intéressent aux questions importantes, c'est qu'ils s'y intéressent pour trop peu de temps. Et ça, c'est notamment le cas c'était surtout des gens qui travaillaient des chercheurs qui travaillaient sur des questions d'environnement. Donc, ce qu'ils trouvaient, c'est que les gens s'intéressent à l'environnement, à l'état de l'environnement et au risque pour la nature, mais ils s'y intéressent pour très peu de temps. Pour un temps qui n'est pas suffisant, qui est beaucoup plus court du temps qui serait nécessaire pour entamer un débat politique qui peut amener vers des décisions, des actions, des changements autour de la préservation de l'environnement.
Cela donc est vrai depuis longtemps, avant même les médias numériques, mais devient encore plus inquiétant, devient encore plus un problème avec les plateformes en ligne et les médias numériques pour 5 raisons. Je vais passer assez vite, mais si vous voulez, on pourra en parler plus longtemps tout à l'heure. Donc déjà pour le fait que ces médias se basent sur une économie de l'attention très éphémère, c'est-à-dire ce qui est monétisé, ce qui est vendu par la plupart des plateformes en ligne, c'est de l'attention, mais non seulement de l'attention, c'est un type d'attention très minute, très éphémère. Un clic, un like, une view, vraiment des actions qui durent très peu de temps. Et c'est là, d'ailleurs, ces actions-là, et la monétisation de ce type d'actions-là, constituent largement la très grande majorité des revenus des grandes plateformes de l'Internet, qui sont en fait des plateformes publicitaires à la base, si on regarde le business model. Deuxièmement, donc pour pouvoir, si vous voulez, vendre le plus possible de ce type d'attention, les plateformes en ligne ont mis en place, ils ont développé dans les dernières 10 ans, 10, 15 ans, des technologies de surveillance et des recommandations qui sont de plus en plus perfectionnées. Donc de plus en plus capables de détecter la moindre signe d'intérêt de leurs utilisateurs et de l'exploiter pour générer de plus en plus de ce type d'attention, encore une fois très superficielle et très éphémère. Donc c'est toute la question, on y reviendra dans un moment, des algorithmes de recommandation, des algorithmes de filtrage. Mais c'est pas qu'une question d'algorithme, c'est important de le dire, c'est aussi toute l'interface de ces plateformes qui essaie de pousser ce type d'attention, ce type d'engagement très superficiel, notamment par ce qu'on appelle des vanity metrics, ou des métriques de vanité. Vous savez, c'est très très visible pour les utilisateurs des plateformes Internet, combien de likes, combien de partages, combien de commentaires ils ont eu, ce qui ne veut pas dire grand-chose, en vrai, mais qui génère une espèce de jeu à obtenir le plus possible de ça. Et donc beaucoup de gens qui repartagent des junk news le font non pas parce qu'ils y croient spécialement, mais parce qu'ils se disent qu'ils vont générer de l'engagement, donc ça va faire leur monter le nombre de likes, de commentaires, de followers, etc. Quatrième raison de cette accélération, c'est toutes des sous-cultures Internet, vraiment des communautés en ligne, qui sont développées autour de ce jeu de la viralité et qui sont vraiment ne font que essayer de pousser ce genre, de créer et de pousser ce genre de junk news. Et puis finalement, la réappropriation par certains acteurs politiques de ce type d'informations avec des stratégies de trolling politique. Alors le trolling, c'est vraiment quelque chose de classique en Internet. C'est un type de communication qui sert non pas à essayer de faire croire quelque chose à quelqu'un, mais juste à créer une distraction par un contenu qui serait scandaleux ou qui détournerait l'attention. Et donc, parfois, reprendre ce type de news et les renvoyer à la face de son adversaire, ça non pas, c'est un peu le contraire de la propagande classique, ça non pas à faire croire quelque chose à quelqu'un, mais juste à détourner, si vous voulez, à compliquer un petit peu le débat par des stratégies de distraction. Bon, je reviens juste un moment sur la question des algorithmes, ce que je vous disais, le point 2, les technologies de surveillance et recommandations. Là, c'est une publication assez intéressante que je cite tout le temps, parce que je la trouve assez frappante, dans quelque sorte, dans l'honnêteté, dans la naïveté. Alors, c'est par les ingénieurs responsables de l'algorithme de recommandation de YouTube. Donc, ils publient en 2016 un article sur l'algorithme de recommandation de YouTube et ils disent très explicitement qu'en plus de recommander des nouveaux vidéos, il y a pour l'algorithme de YouTube un phénomène secondaire critique qui est celui d'identifier et propager les contenus viraux. Donc, ils disent, vraiment, noir sur blanc, très clairement, le boulot de notre algorithme, c'est d'aller détecter des vidéos qui pourraient devenir virales et les pousser aux utilisateurs pour qu'ils deviennent encore plus virales. Et ils ont même une petite image, une petite figure qui montre comme la nouvelle version de l'algorithme est beaucoup plus capable que l'ancien de matcher, de reproduire cette espèce de grand pic de viralité qui est, de mon point de vue, est vraiment la signature
junk news, vous voyez, des news, des vidéos en ce cas-là, qui capturent beaucoup d'attention pour très peu de temps. Là, ce que vous voyez, c'est des heures, juste pour quelques heures. Et c'est exactement ce type de contenu que l'algorithme de YouTube a été construit pour recommander. Donc là, c'est une petite modèle qu'on a développé avec des collègues. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les mathématiques sont pas si compliquées que ça, en fait. Mais la seule chose à retenir, c'est que dans cette équation-là, il y a un facteur alpha. Vous voyez là, un petit cadre bleu, qui est en fait de prime à la viralité. Ça sert à modéliser ça. Exactement ça. Donc, on a fait un modèle tout simple qui, tout ce qu'il fait, c'est juste faire varier cet alpha, ce petite prime à la viralité. Donc, dans le modèle, quand alpha est très grand, ce qui se passe, c'est que c'est comme il y avait un algorithme de recommandation qui donnait beaucoup plus de visibilité à des news qui sont en train de devenir virales, donc qui sont trendy, si on veut. Et quand alpha c'est 0, il n'y a pas cette prime-là. Donc voilà, vous voyez le résultat. Quand alpha est 1, donc il y a peu de prime à la viralité, on a un débat public dans lequel chacun des petites lignes, chacun des petites streams, là, représente une news, on va dire, un argument de discussion. Et là, donc, il n'y a pas de prime à la viralité ou la trendiness, plus ou moins, on parle d'une espèce de diversité d'arguments dont on discute et on discute assez longtemps de chaque thème. Et puis, plus on augmente alpha et plus on entre dans un régime turbulent dans lequel l'attention est concentrée sur une ou deux actualités à chaque moment, mais chaque news, chaque thème de discussion reste très peu de temps et disparaît assez vite de l'attention collective. C'est malheureusement dans ce type de régime qu'on est. Et donc, voilà, c'est à cause, entre autres, pas seulement, je vais vous donner d'autres facteurs aussi, mais c'est en grande partie à cause de ces algorithmes de recommandation qu'on obtient un régime de l'attention qui est propice à ce type de news. Donc, ils ne sont pas nécessairement fausses, mais qui, si vous voulez, sont faits exprès pour... Et d'ailleurs, parfois, elles sont vraies, ou parfois, elles sont juste des blagues, ou parfois, elles sont posées en termes de questions, donc elles sont ni vraies ni fausses. Mais elles ont comme vraiment leur caractéristique, celle d'être capables d'exploiter ce type d'attention très éphémère. Et je vais prendre encore 5 minutes pour vous parler d'une toute dernière phénomène qui est, à mon avis, assez inquiétant et qui sert en quelque sorte, parce qu'on pourrait se dire, si on s'arrête là, on pourrait se dire, au fond, du coup, ces junk news sont pas si importants que ça. Oui, c'est vrai, ils distraient le débat public et l'opinion publique des sujets de discussion plus importants et ne permet pas au débat public de prendre le temps qu'il faut pour discuter des questions importantes. Mais bon, à part ça, finalement, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, peut-être que oui, et on verra pourquoi. Donc, pendant la deuxième partie de la pandémie Covid, donc 2021-2022, les gens ont observé un phénomène assez inquiétant qui est une espèce de convergence de différentes théories du complot. Donc, les théories du complot qui avaient été jusque-là séparées, les extraterrestres, les reptiliens, la 5G, les microchips installés sous la peau, Bill Gates et ses vaccins, etc., tout ça, qui avaient été séparés jusque-là, et ils ont commencé à être un peu à se rassembler. Les mêmes personnes en parlaient, ils étaient liés tous ensemble dans une espèce de super théorie de complot. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Donc là, je vous ai mis un très beau livre, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur les théories du complot autour de Covid par Claire Bichal et Peter Nye. Et dans ce livre-là, dans le chapitre 5, Claire et Peter parlent de ce qu'ils appellent des coalitions de méfiance. Donc, ils vont vraiment raconter comment différents acteurs qui avaient été actifs sur les différentes théories du complot, ils se sont mis ensemble dans une espèce de coalition du complot pour partager, si vous voulez, des ressources et de la visibilité en ligne, en reliant ensemble, de manière assez bizarre, toutes ces théories du complot. Donc ça, c'est absolument vrai, hein, c'est assez convaincant la description qui nous en font Claire et Peter, mais en regardant
ce qui se passe, on observe aussi autre chose. Donc là, je vous ai mis un article par Mark Tuter et Tom Willard, avec qui je collabore en ce moment, sur cette idée de ce qu'ils appellent la deep state phobie, donc la phobie, la phobie pour le deep state, une forme très forte de méfiance vers l'État. Le deep state, c'est le terme que Donald Trump utilise pour parler, et tout le mouvement MAGA, pour parler de l'État américain, mais c'est pas qu'une question américaine, mais effectivement, on observe une méfiance croissante vers les institutions démocratiques qui, elle est liée à cette espèce de super théorie du complot dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur Instagram, et vous voyez en dessous des petites images, il y a tous les hashtags qui sont liés aux différentes, qui étaient associés aux différentes posts. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, qu'il y a effectivement cette espèce de salade d'hashtags dans lesquels on met ensemble plein de trucs différents qui, jusque-là, ils n'avaient rien à voir, au fin, justement, de pousser ces théories du complot. Et par ailleurs, on y associe des images qui ressemblent vachement à des mèmes d'Internet. Donc, à des contenus dont je parlais tout à l'heure. Des contenus qui ne sont pas faits vraiment pour faire passer un message très subtil ou très riche ou qui ne ressemblent à rien, vous le voyez bien, ils ne ressemblent à rien à des news officielles, mais qui sont plutôt de blagues, des images accrochantes, des espèces de junk news dont on parlait tout à l'heure. Et là, vous voyez, ce que c'est toujours Mark Tuter et Tom Willard, ils ont étudié, c'est un réseau des co-occurrences, des co-apparitions de ces hashtags différentes. C'est un peu difficile à lire, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que vous voyez que dans la partie basse du réseau, il y a Trump et QAnon, et Pizzagate aussi, qui est un autre truc plutôt vraiment américain. Donc, cette théorie du complot, maintenant déjà un peu classique. Et puis, dans la partie haute, avec les couleurs plutôt rouge, jaune et vert, cette nouvelle super théorie du complot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui réunit un petit peu des théories du complot autour de Covid, toutes les théories du complot autour de la 5G, Bill Gates, ce qu'on appelle la conspiritualité, c'est-à-dire aussi on essaie un bizarre mélange entre spiritualité et théorie du complot, des gens qui sont plutôt dans le yoga, et pas que de le yoga, dans l'utilisation de gemmes, de l'utilisation des herbes, de l'homéopathie, trucs comme ça, mais qui ont un peu viré la théorie du complot. Pas tous, bien sûr, mais certaines qui ont viré la théorie du complot, qui se retrouvent dans cette espèce de bizarre, super théorie du complot, mais qui est pas très développée d'un point de vue conceptuel, mais qui n'est basée que sur ces mêmes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de ces mêmes du complot-là. Alors, ça, encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à des news officielles, mais ça ne ressemble même pas à des théories du complot traditionnelles. Donc, si vous pensez à des théories du complot traditionnelles, y compris QAnon, mais aussi des plus vieilles théories du complot, on les appelle théories du complot parce qu'elles ressemblent à des théories scientifiques. Alors, évidemment, totalement farfelues et pas crédibles, mais en quelque sorte, ils essaient un tout petit peu comme les fausses nouvelles essayent de se faire passer pour des vraies nouvelles, les théories de complot essayent de se faire passer par des théories scientifiques. Et donc, ils ont souvent une espèce de littérature qui vient avec, ils font plein de références. L'image un peu classique de la théorie du complot, c'est le Crazy World, le théorie du complot, il a fait un peu comme un investigateur, un mur dans lequel il a mis plein de preuves et puis il fait des liens entre les unes et les autres. Or, ces mêmes du complot ne ressemblent pas du tout à ça. Encore une fois, c'est une espèce de blague. Ça ressemble vraiment à de même de l'Internet. Même dans l'esthétique, elles sont vraiment de même de l'Internet. C'est pour ça que, par exemple, dans ce livre très important, je pense, par Muirhead et Rosenblaum, et ce qu'ils disent, c'est que les nouveaux théories des complots sont des complots sans théorie, basés simplement sur la répétition. Et donc, ils disent, par exemple, l'exemple qu'ils donnent, c'est quand Donald Trump accuse Barack Obama de ne pas être américain, ou d'avoir ordonné que l'FBI met son téléphone sur écoute. En fait, il n'amène aucune preuve, mais la preuve vient du fait que cette accusation a répété encore. Un peu comme le même de l'Internet.
Et donc, ça c'est ma dernière slide. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut avoir peur de même du complot? Là, je vous ai mis l'extrait d'un livre qui n'est pas encore paru, mais qui va publié par moi et Marc Tuter, et dans lequel l'argument qu'on essaie de faire, je ne vais pas lire toute la citation, mais l'argument qu'on essaie de faire, c'est que, en vrai, aucun de ce même individuellement, prennent isolement, n'est particulièrement inquiétant. L'idée d'aller fact-checker, de banquer ou même déplatformer, censurer, enlever des plateformes, chacun de ces petits mèmes-là n'est pas particulièrement important, ne fait pas grand-chose, mais que tous ensemble, ils vont créer cette espèce d'atmosphère de méfiance vers les institutions qui n'est pas du tout basée sur des preuves, des arguments très développés, mais encore une fois, c'est une espèce de répétition des contenus auxquels personne ne croit vraiment, mais quand on en consomme des dizaines et des dizaines ou des centaines et des centaines, à fur et à mesure, ils peuvent avoir un impact sur l'opinion publique et sur la confiance dans les institutions, qui est, je pense, un thème très très important dont il faudrait s'occuper encore plus. C'est un peu vide, mais je vous ai mis des références, elles sont tous sur mon site web si jamais cela vous intéresse. Et merci beaucoup. Gut, ganz herzlichen Dank, guten Morgen miteinander, für die Möglichkeit, hier einige Dinge mit Ihnen zu teilen. Meine Perspektive als Jurist ist primär die des Rechts, heute allerdings etwas breiter als quasi einfach klassische rechtliche Maßnahmen. Ich würde eigentlich hier gerne ganz kurz einsteigen. Wir haben viel gehört quasi zu den faktischen, empirischen Grundlagen. Ich brauche das nicht zu wiederholen, auch diese Beispiele nicht im Einzelnen auszuführen. Einfach ein Hinweis, der aus meiner Sicht wichtig ist, es ist noch nicht so lange her, so ungefähr in den 2010er Jahren, wo wir Social Media im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling quasi als Retter der Demokratie verstanden und gefeiert haben. Wir haben gehört, ab 2016 mit den US-amerikanischen Wahlen, als Donald Trump dann Präsident geworden ist, du hast gesagt, zum ersten Mal, ich hoffe auch zum letzten Mal. Mehr versuche ich mich politisch sonst zurückzuhalten. Aber so viel, glaube ich, muss sein. Also einfach dieser Wandel und das Potenzial dieser Medien, das halt in quasi positiver Art und Weise oder vielleicht auch in etwas problematischerer Art und Weise genutzt werden kann. Vielleicht einfach ein persönlicher Hinweis, zum Beispiel unten rechts, das mit den Bettwanzen in Paris. Wir waren tatsächlich mit der Familie um diese Zeit in Paris und das war schon etwas unangenehm, weil man halt wirklich in dem Moment nicht wusste, ist das jetzt ernsthaft ein Problem oder nicht. Wir hatten keines, aber mehr Evidenz habe ich dazu auch. Wir haben viel gehört von Tommaso zur faktischen Situation. Ich glaube, es ist klar, Desinformation per se ist nicht ein vollständig neues Phänomen, aber es hat sich schon etwas verändert mit Social Media und deshalb das, was ich nachher vorstellen werde, mögliche Handlungsoptionen sollten wirklich bei Social Media Plattformen und bei Messenger-Diensten, also WhatsApp, Telegram und so weiter, anknüpfen. Das ist dort, wo das Problem besteht, sofern überhaupt ein relevantes Problem besteht. Du hast auch darauf hingewiesen, Tommaso, es gibt Forschung, die zeigt, dass es durchaus Wirkung gibt, die Gefahr der Polarisierung, Destabilisierung des Vertrauens in Politik und Medien, konkreter Einfluss auf Abstimmungen und so, hoffentlich nicht. Allenfalls Einfluss auf die Gesundheit, wenn zum Beispiel im Zusammenhang mit Covid gewisse Informationen geglaubt werden. So wirklich klar nach meinem Stand, das, was ich heute erzähle, ist vielleicht noch wichtig ist, sind im Wesentlichen die Erkenntnisse aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt, das wir durchgeführt haben. Es war eine Studie fürs BAKOM, die wir, unser Center, also Juristen, zusammen mit Leuten aus den Kommunikationswissenschaften vom FÖG, Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Uni Zürich erstellt haben. Wir haben dort wirklich versucht, interdisziplinäre Kommunikationswissenschaften und Rechtswissenschaften zusammen die Problemlage zu analysieren und was uns die Kollegen aus der Kommunikationswissenschaft und auch aus der Sozialpsychologie mitgegeben haben, ist, es ist nicht so klar, wie weit die Wirkung wirklich geht. Und so
ein Phänomen, das, glaube ich, relativ deutlich ist. Man kann Desinformation oder Junk News gut beforschen, weil man sieht das. Zugang zu Daten ist zwar vielleicht ein Problem, aber es ist sichtbar, nicht wie früher am Stammtisch oder auch heute am Stammtisch, wo einfach gesprochen wird, und das ist nicht Gegenstand der Forschung. Und diese Sichtbarkeit mag vielleicht etwas dazu führen, dass man das Phänomen als problematischer einschätzt, als es tatsächlich ist, einfach weil ich es sehen kann. Aber tatsächlich wissen wir nicht, wie groß das Problem wirklich ist, und entsprechend, und das ist so ein großes Kaveat, das ich anbringen möchte am Anfang, ich werde jetzt ganz viele Möglichkeiten aufzeigen, aber das soll nicht, die Botschaft soll nicht sein, wir müssen all das machen. Ob Handlungsbedarf besteht, wie groß er ist, wie dringend und so weiter, ich glaube, das ist Gegenstand der Debatte. Es geht das wirklich um eine Auswahl und keineswegs darum zu sagen, hey, das muss jetzt alles möglichst rasch umgesetzt werden. Es sind verschiedene Handlungsoptionen, die hier bestehen. Zum einen kann der Staat ganz klassisch mit rechtlichen Vorgaben operieren, also irgendwelche Gesetze erlassen oder anpassen. Im Moment, weniger in der Schweiz, aber in Europa funktioniert sehr viel, und ich glaube relativ gut auf dem Level der Co-Regulierung, Selbstregulierung und Selbstorganisation. Also Co-Regulierung, wo der staatliche Gesetzgeber versucht, zusammen mit Branchenvertreterinnen Regeln zu etablieren, wo der Staat quasi sagt, ja, wenn ihr das nicht selber umsetzt, dann schreiben wir euch das vor. Oder dass die Branchenvertreter selber unter sich Lösungen finden, beispielsweise die großen Plattformbetreiber oder jeder dieser Betreiber für sich. Ich glaube, bei Problem der Desinformation macht so ein Governance-Mix, also ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte, sehr viel Sinn. Ein Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen werden: die EU hat ziemlich viel gemacht bereits in diesem Bereich. Und die großen Plattformen, die sind im engen Austausch mit dem europäischen Regulator. Es gibt da verschiedene Instrumente, die umgesetzt worden sind. Im Rahmen unseres Projektes haben wir immer wieder auch mit Leuten von Google und Facebook etc. gesprochen, und die Aussage ist eigentlich bis jetzt immer die, wir machen das auch für die Schweiz. Also die Schweiz segelt quasi einfach mit, und das löst, glaube ich, im Moment relativ viele Probleme und führt dazu, dass vielleicht kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Das Problem ist nur, das ist freiwillig. Ob das auch in Zukunft so gemacht wird, das weiß man nicht. Und die Frage ist, sollten wir vielleicht sicherstellen, dass das, was jetzt freiwillig gemacht wird, was, glaube ich, im Großen und Ganzen durchaus sinnvoll ist, dass das wirklich auch gemacht werden muss. Und dass wir nicht als Schweiz, wenn es um die öffentliche Debatte, den politischen Diskurs geht, letztlich auf den Goodwill der Plattformen angewiesen sind, dass die das machen, was wir in Europa machen müssen, einfach freiwillig auch in der Schweiz. Das Problem Desinformation ist aus rechtlicher Perspektive äußerst heikel, weil wir mitten in der Debatte sind, wo es geht immer um die Meinungs- und Informationsfreiheit. Wir haben versucht, das so ein bisschen abzuschichten. Zum einen sind Grundrechte der Personen betroffen, die Informationen verbreiten. Das greift in ihre Meinungsfreiheit ein, allenfalls, wenn sie in einem kommerziellen Kontext ist, auch in die Wirtschaftsfreiheit und potenziell auch ins Fernmeldegeheimnis. Also wenn der Staat versucht, quasi eben der Inhalte anzusetzen, in vielen Plattformen ist das ja vollständig verschlüsselt, WhatsApp beispielsweise, müsste man irgendwo an die Inhalte rankommen, und das kollidiert mit dem Fernmeldegeheimnis, das dann auch grundrechtlich abgestützt ist, im Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre. Das ist so die eine Seite. Dann haben wir die Anbieter, die Kanäle, die Plattformen, auch die sind von der Meinungsfreiheit grundsätzlich geschützt. Also es ist nicht so, dass man sagen muss, die Plattformen sind quasi grundrechtlich oder von der Bundesverfassung her verpflichtet, quasi einfach neutral zu sein, sachgerecht. Auch die können eine bestimmte Position vertreten und beispielsweise bestimmte Informationen eher unterstützen und andere vielleicht löschen oder so runterrechnen, dass man sie fast nicht mehr findet mit der Hilfe der Algorithmen. Ihre Wirtschaftsfreiheit ist betroffen. Bei der Medienfreiheit ist es so, dass es klar ist, dass die klassischen Medien von der Medienfreiheit geschützt sind, aber nicht von online auf physisch, im fliegenden Wechsel, sehr gut, dass die Medienfreiheit möglicherweise eben auch für die Plattform. Dann haben wir die Rezipienten, also diejenigen, die die Inhalte tatsächlich entgegennehmen. Auch dort geht es um die Meinungs- und Informationsfreiheit, allenfalls Wirtschaftsfreiheit, ihre persönliche Freiheit. Wenn sie
die Inhalte nicht mehr wahrnehmen können. Und ich glaube, das ist in der Schweiz eigentlich der zentrale Punkt, dass wir natürlich irgendwo die Befürchtung haben, dass die Verbreitung von solchen Informationen direkt Einfluss haben können auf Wahlen oder vielleicht sogar noch eher auf Abstimmungen, die dann im schlimmsten Fall so rauskommen, also möglicherweise wäre es denkbar, nach der Abstimmung festzustellen, das Ergebnis wurde jetzt eben beeinflusst durch irgendeine Desinformationskampagne. Das Gute hier, ich sage das jetzt schon einfach, weil ich glaube, das ist mit ein wichtiger Punkt. Wir haben ja gesetzlich die Möglichkeit, eine Abstimmung zu wiederholen, wenn sich feststellen lässt, dass eben ein relevanter Einfluss stattgefunden hat, der tatsächlich auch sich auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Und das ist möglicherweise mit das beste oder wichtigste Mittel gegen Desinformation, weil man nicht versuchen muss, quasi ex ante den Diskurs irgendwo zu steuern und einzugreifen bei einzelnen Informationen, sondern sagen kann, wenn wir sehen, dass etwas wirklich ganz schief gelaufen ist und wir sehen können mit Hilfe von empirischer Forschung, dass hier eine negative Beeinflussung des Abstimmungsergebnisses vorliegt aufgrund von Desinformation oder Junk News, haben wir die Möglichkeit, eine solche Abstimmung zu wiederholen. Das ist keine einfache Sache und schon nur der Nachweis, dass hier Probleme bestanden, ist nicht einfach. Aber dass wir diese Möglichkeit haben, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Was wir, glaube ich, alle haben möchten, ist Informationschaos, also ein sehr diverser, breiter, nicht zentral gesteuerter Diskurs, eben auf der Grundlage der Meinungsfreiheit, viele Anbieter von Inhalten, viele Rezipienten, ein aktiver politischer Diskurs, unterschiedliche Meinungen, die dann im besten Fall gemeinsam zu sinnvollen Lösungen und Erkenntnissen führen werden. Was wir, glaube ich, alle nicht haben wollen, und das ist, glaube ich, die größte Gefahr im Bereich der Desinformation, ist, dass der Staat in Form eines Ministry of Truth oder was auch immer darüber entscheidet, was richtig ist und was falsch. Ich glaube, da besteht Konsens im gesamten politischen Spektrum, so wie ich denke, in der Schweiz, vielleicht mit Ausnahme von gewissen Extrempositionen. Und das, glaube ich, muss so ein bisschen die Leitlinie sein in diesem Diskurs um Desinformation. Und deshalb mit der wichtigste Punkt, ich glaube, alles, was der Staat macht, sollte, wenn immer möglich, sich nicht auf Ebene der konkreten Inhalte bewegen. Es geht nicht um einzelne Aussagen, die dann potenziell als wahr oder falsch qualifiziert werden müssen, sogar von einer staatlichen Stelle, sondern was der Staat, was eben im Zusammenwirken mit Plattformen sicherstellen sollte, ist, dass ein Diskurs funktioniert. Also es geht quasi primär um prozedurale Maßnahmen, die eben diesen Diskurs ermöglichen und absichern gegen ein Eingreifen von bestimmten Akteuren, sei das kontrolliert, organisiert, ausländische Akteure möglicherweise oder auch einfach irgendwelche Individuen, die Geld verdienen wollen mit Desinformationskampagnen. Das ist ein Treiber, das kommt vor. Wenn man weiß, dass die Leute gewisse besonders sonderbare Inhalte dann auch verstärkt konsumieren, kann man versuchen, damit Werbeumsatz zu generieren oder aus irgendwelchen anderen politischen oder individuellen Motiven. Ein zweites wichtiges Kaveat ist, dass wir natürlich hier nicht im rechtsfreien Raum operieren, sondern schon ziemlich viele Regeln haben, die sich mit Information beschäftigen. Und deshalb muss man eigentlich fundamental unterscheiden zwischen rechtswidriger Desinformation, also Persönlichkeitsverletzungen, Ehrverletzungen im strafrechtlichen Sinn, die Beeinflussung von normalen Abstimmungen, Information, die den Wettbewerb verfälschen kann, Fehlinformationen über Produkte beispielsweise, Informationen, die den öffentlichen Frieden gefährden, beispielsweise Aufruf zu Hass und Diskriminierung oder Leugnen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit etc. Also wir haben schon ein relativ großes Spektrum an Rechtsnormen, die sich entwickelt haben über Zeit, die gewisse Informationen als rechtlich problematisch qualifizieren. Außerhalb haben wir, und das ist das Gros der Information, Freiheit in der Beziehung von Meinungspositionen und in der Verbreitung. Aber gegen gewisse Typen von Desinformation haben wir an sich ein staatliches Instrumentarium, um vorgehen zu können, auch wenn die Durchsetzungsmechanismen nicht besonders gut geeignet sind. Und wenn ich vor einen Zivilrichter gehen muss, ein Verfahren einleiten wegen einer Persönlichkeitsverletzung online etc., bis das dann irgendwann mal passiert ist,
der Schaden schon lange an. Die EU hat, wie gesagt, schon einiges gemacht. Nicht zuletzt enthält der DSA, der Digital Services Act, eine Reihe von Maßnahmen, Vorschriften, die umzusetzen sind von Plattformen, beispielsweise interne Meldeverfahren, die etabliert werden müssen. Wenn Inhalte gesperrt oder gelöscht werden, müssen die Nutzer informiert werden. Es muss ein internes Beschwerdemanagementsystem aufgebaut werden bei diesen Plattformen. Es muss eine außergerichtliche Streitbeilegungsstelle geben und so weiter und so fort. Also hier ist ein relativ großes Paket schon vorhanden, wo sich jetzt in der Schweiz, meines Wissens arbeitet das BAKUM daran, wir warten schon lange auf den Vorschlag, ob und inwiefern eben ein Teil vielleicht dieser Maßnahmen auch in der Schweiz umgesetzt werden sollte. Die EU hat dieses Jahr auch ein Medienfreiheitsgesetz erlassen, das soll den Medienpluralismus fördern und die Unabhängigkeit der Medien stärken. Und vielleicht das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist der Aktionsplan gegen Desinformation von 2018 und dann darauf gestützt der Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation. Und dort hat eben die EU-Kommission mit den Plattformen zusammen einen recht großen Katalog an Maßnahmen beschlossen, was zu tun ist im Kampf gegen Desinformation. Und viele dieser Maßnahmen kommen nachher auch als mögliche Vorschläge. Es haben sich, glaube ich, ursprünglich 34 Plattformen angeschlossen und mittlerweile sind es 44. Also die relevanten Player haben sich alle selbst verpflichtet, solche Maßnahmen umzusetzen. Und ich glaube, der Mix insgesamt ist durchaus geeignet, eben auf Ebene der EU und dann quasi im Fahrwasser der Plattformen im europäischen Recht, auch der Schweiz, gute Resultate zu erzielen. Vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb das Problem möglicherweise nicht ganz so groß ist, wie es sein könnte. Gut, nun also zu den konkreten Maßnahmen und ich würde hier quasi unterscheiden nach diesen 4 Ebenen, die ich eingeführt habe, ganz kurz zu Beginn. Also erste Ebene, konkrete staatliche Regulierung, was denkbar wäre. Möglich wäre, eine Person einzusetzen, die sich mit dem Phänomen der Desinformation aktiv beschäftigt. Im besten Fall so nach dem Vorbild des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Diese Person könnte ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Wir haben einen ganzen Katalog von möglichen Aufgaben ausgearbeitet. Im Moment mit Blick auf die Bundesfinanzen und vielleicht auch mit Blick auf die Relevanz des Problems, das vielleicht nicht machbar. Denkbar wäre aber zumindest eine Monitoringstelle vielleicht zu etablieren, beispielsweise im BAKOM, weil es zentral ist, dass laufend quasi verifiziert wird, wie relevant das Problem wirklich ist. Die Plattformen beispielsweise brauchen auch Ansprechpartner, also es geht häufig dann um internationale Kooperation, beispielsweise auch bei der Frage, ja, ist jetzt diese Information über den politischen Diskurs, zum Beispiel in der Schweiz, richtig oder falsch? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Facebook bin oder Google? Und dort scheitert offenbar viel an potenziellen Kooperationswünschen schon daran, dass man gar nicht weiß, wer ist jetzt eigentlich mein Ansprechpartner. Also so eine Art Schaltstelle, die hier wirken könnte. Wir kommen dann auch darauf zurück, dass es wichtig wäre, dass die Forschung Zugang hat zu Daten von diesen Plattformen, weil wir eben teilweise nicht genau wissen, wie groß das Problem ist, weil wir das nicht beforschen können, weil die Plattformen keinen Zugang gewähren. Solche Beauftragte könnte vielleicht auch eine quasi Stelle sein, die dann über die Frage entscheiden kann, kriegt man als Forschender Zugang zu einer solchen Plattform zu den Daten. Was wir bereits kennen aus den klassischen Medien ist eine allgemeine Kennzeichnungspflicht für Werbung. Das gibt es so auf Social Media nicht. Ich glaube, das wäre grundsätzlich sinnvoll. Ergänzen könnte man das durch eine Kennzeichnungspflicht für politische Werbung, also dass politische Statements so ausgestaltet werden müssen, dass erkennbar ist für die Nutzerinnen dieser Plattform, dass es sich um politische Werbung handelt. Möglicherweise müsste man auch dann sagen, wer dahinter steht. Ein Phänomen, das besonders interessant ist, du hast es gesagt, es geht vor allem auch um die große Quantität der Verbreitung und viel davon geschieht mit Hilfe von Bots, also Software-Roboter, die diese Information quasi verbreiten, sehr viel schneller und in sehr viel größerem Umfang als natürliche Personen das könnten. Und das ist, glaube ich, mit ein Teil des Problems. Solche Bots direkt zu verbieten, ist so quasi die unmittelbare Reaktion, aber das geht dann doch relativ weit.
greift ein in die Wirtschaftsfreiheit der Plattformen und auch in die Meinungsfreiheit der Leute, die solche Bots nutzen, um ihre Meinung halt möglichst weit zu verbreiten. Aber denkbar wäre eine Kennzeichnungspflicht, dass man sagen muss, das ist jetzt nicht von X verbreitet, sondern vom Bot whatever. Oder, und das ist, glaube ich, eine allgemeine Maßnahme, die sinnvoll sein kann, dass man sagt, wenn das Problem vor allem darin besteht, dass im großen Stil, in großen Zahlen Informationen verbreitet werden, die problematisch sind, dass man quasi die Aktivitäten pro Zeitraum begrenzt. Und dadurch diese Peaks, die wir gesehen haben, versucht ein bisschen zu brechen, um einen Diskurs zu kriegen, der vielleicht über eine längere Zeit eben stattfindet, dass man die Möglichkeit auch eröffnet, Gegenpositionen einzunehmen, zu begründen und zu vertreten. Im Rahmen der Koregulierung, das sind Dinge, die wir eben eigentlich bereits haben, aber halt nicht gesichert für das Schweizer Recht, ist, dass man prozedurale Maßnahmen vorsieht für Plattformen, das haben wir bereits etabliert, eben interne Beschwerdemanagementsysteme, eine außergerichtliche Streitbeilegungsstelle, weil ein zentrales Problem, das die Plattformen haben, ist, sie müssen potenziell im Einzelfall entscheiden, ist diese Information jetzt richtig oder falsch. Und das wollen sie eigentlich nicht. Sie werden in diese Position gedrängt, selber über richtig und falsch entscheiden zu müssen. Und das ist in gewissen Konstellationen sehr schwierig und vor allem muss es auch sehr schnell gehen, weil wir gesehen haben, wie schnell diese Verbreitung vor sich geht. Deshalb ist hier möglicherweise eine Streitbeilegungsstelle, die außerhalb der Plattform steht, ein wesentlicher Faktor. Sicher wichtig ist Transparenz. Für die Forschenden, aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer, also dass die Leute verstehen, weshalb die Recommender Systems, die Empfehlungssysteme, gewisse Inhalte eben sozusagen, sorry, es kommt einfach immer Englisch, pushen, also was kann ich, vorwärts treiben, befördern und andere werden weniger stark verwertet. Denkbar wäre ein explizites Recht auf Zugang für Nutzerinnen und Nutzer zu Plattformen zu sichern, also dass Leute nicht einfach nach dem Gutdünken von Plattformen ausgeschlossen werden können von diesen Diskursen oder eben auch ein Recht auf Zugang zu Daten, insbesondere für die Forschung. Bei der Selbstregulierung stehen wir, glaube ich, noch recht am Anfang. Sie kennen alle den Schweizer Presserat, in dem sich die Journalistinnen und Journalisten unterwerfen und sich gewissen Grundsätzen und Richtlinien verpflichten, die im Wesentlichen sicherstellen, dass eben keine Desinformation verbreitet wird. Das gilt auch, wenn Journalistinnen auf Social Media aktiv sind, aber es gilt natürlich nur für Journalistinnen, nicht für alle anderen Akteure. Und das sind die, wie wir gehört haben, die eben hier besonders relevant sind. Also über den Presserat kommen wir wahrscheinlich nicht besonders weit. Denkbar wäre die Schaffung eines Digitalrats, der sich spezifisch mit den Problemen der Verbreitung von Desinformation auf Plattformen beschäftigt. Und dann haben wir bereits eben freiwillig Selbstorganisation, also Community Standards insbesondere, die sich diese Plattformen selber geben, wo sie sich Möglichkeiten vorbehalten, quasi im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass Nutzerinnen gesperrt werden können, wenn sie beispielsweise länger oder häufiger Desinformation verbreitet haben oder klar rechtswidrige Inhalte auch. Bestimmte Inhalte können gelöscht oder gesperrt werden, eben auch nach dem Gutdünken der Plattform oder durch die Algorithmen downgerankt, also so weit nach unten verschoben, dass sie einfach fast nicht mehr wahrgenommen werden. Das ist greift weniger stark in die Informations- und Meinungsfreiheit ein, als das Löschen und Sperren. Der Effekt ist dann im Wesentlichen derselbe. Dann ist es denkbar, dass die Inhalte geflaggt werden, also dass die User selber quasi so eine Flagge hinsetzen können, dass die Aussage problematisch ist oder klar falsch. Kann problematisch sein, weil natürlich diese Möglichkeit auch missbraucht werden kann durch bestimmte Akteure. Denkbar ist, und das gibt es bereits, dass man sogenannte Trusted Flaggers installiert, also Organisationen beispielsweise, die über eine bestimmte Kompetenz verfügen und in der Lage sind, quasi eine Trusted Flag, also eine als richtig angenommene Flagge zu setzen, wenn tatsächlich die Inhalte falsch sind. Und dann auch hier eben die Frage, kann man das weiterleiten, das Verbreiten dieser Inhalte irgendwie einschränken, indem man beispielsweise die Anzahl Aktivitäten pro Zeiteinheit reduziert.
Das wäre das, was man in diesen 4 Boxen als verschiedene Governance-Mechanismen sich vorstellen kann. Ich glaube, das Wichtigste kommt zum Schluss. Das Wichtigste sind indirekte Maßnahmen, insbesondere das Fördern der Medien- und Digitalkompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, da sind wir sicher noch nicht am Ziel, aber unterwegs. Ich habe selber Kinder, die jetzt in der Mittelstufe sind und die Medienunterricht bereits haben, und die kommen nach Hause und haben durchaus bereits ein Verständnis für gewisse Probleme. Insbesondere natürlich, dass sie vorsichtig sein sollen mit dem Teilen von Informationen und Fotos etc. Aber ich glaube, da sind wir nicht schlecht unterwegs, aber man könnte sicher noch mehr machen. Nicht zuletzt auch mit Bezug auf die Zielgruppe also ältere Menschen, die man über die Schule natürlich nicht abholen kann, die, das wissen Sie besser als ich, natürlich im politischen Diskurs beim Wählen und Abstimmen eigentlich überproportional aktiv sind und deshalb vielleicht auch eine potenziell besonders gefährdete oder attraktive Zielgruppe für das Verbreiten von Falschinformationen. Sinnvoll scheint mir auch, dass die Schweiz sich beteiligt, in welcher Form auch immer, an diesen europäischen Gremien und Initiativen, die es hier bereits gibt, vielleicht auch auf eine informelle Art und Weise, dass man dort präsent ist. Es läuft, wie gesagt, relativ viel auf europäischer Ebene, und die Schweiz sollte hier nicht unbedingt abseits stehen. Und dann ein Thema, das, glaube ich, die Politik auch aus ganz anderen Gründen ständig umtreibt: Leistungsschutzrecht für Medien, Medienförderung etc. Ich glaube, eine Stärkung des Informationsjournalismus wäre wichtig, was auch immer die richtigen Maßnahmen sind. Ich glaube, hier besteht breiter Konsens, dass man vorsichtig sein muss, wenn der Staat Medien fördert. Wie auch immer man das tut, ich glaube, Qualitätsjournalismus, Investigativjournalismus ist mit das wichtigste Mittel, um gegen Desinformation vorgehen zu können, wenn einfach klargestellt werden kann in vertrauenswürdigen Quellen, welche Informationen richtig sind, oder dass zumindest eben ein Diskurs und eine informierte Auseinandersetzung mit bestimmten Aussagen stattfinden kann. Eine bewusst etwas provokative, nicht Forderung, vielleicht ein Vorschlag, den wir ganz ans Ende unseres Berichts gestellt haben, ist, man sich ja vorstellen könnte, dass der Bund quasi eine Plattform zur Verfügung stellt und jetzt nicht ein Medium, das der Bund betreibt, sondern wirklich nur eine technische Infrastruktur, wo die Medienhäuser nutzen könnten, weil wir davon ausgehen, wir haben keine konkreten Zahlen, dass doch viele Medien einen relevanten Anteil ihres Budgets quasi in IT investieren. Und da gibt es natürlich gewisse Gruppen, die haben da ganz andere Mittel als andere. Aber das ist ein bisschen salopp gesagt wie die indirekte Presseförderung, oder wo man sagt, wir wollen nicht auf die Inhalte zugreifen, aber die Zustellung kostet viel und da geben wir ein bisschen Geld. Wenn heute die Plattform, also die IT-Infrastruktur entscheidend ist, damit die Inhalte zu den Bürgerinnen und Bürgern gelangen, wäre es ja denkbar, dass der Bund sagt, ja gut, wir versuchen hier diese Infrastruktur zu bauen, sodass nicht jedes Medienhaus auch noch Millionen ausgeben muss für eine solche Infrastruktur. Letztlich, glaube ich, mit das Wichtigste ist, Jugendliche, junge Menschen wieder stärker zu gewinnen und zu motivieren, traditionelle Medien, eben qualitativen Journalismus, investigativen Informationsjournalismus zu konsumieren und sich nicht nur über TikTok und WhatsApp und Telegram oder was auch immer zu informieren. Ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe, die wir haben, und als Jurist fällt mir das nicht ganz einfach, aber ich glaube wirklich, diese letzte Slide, das ist eigentlich das Entscheidende. In der momentanen Situation sind diese indirekten Maßnahmen wahrscheinlich zielführender und auch viel weniger heikel, als wenn der Staat anfängt, hier die Diskurse zu moderieren. Besten Dank.